ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ 100% କାମ ହେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ 30% କାମ ହେଇଥିଲା। MPB 55 MB 128 ଗ୍ରାମବାସୀ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲାରୁ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣିଲେ। ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆରେ ବି ବାଜିଥିଲା। ବାଜିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାର କାମ ହଉଛି। ଯୋଉ ଆଗରୁ କରାହେଇଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପିଚୁ କାଢିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ପିଚୁ କରାଯାଉଛି। ଆଜି 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଉଭୟ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ଏବଂ କଲେ କାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। मोर ना जीवन हालदार MB 128 ग्राम ए रास्ता काम नहीं आम मीडिया माध्यम रे प्रशासन को जनाइलु जे आमर रास्ता बहुत खराब काम होता पूरा डैमेज तापरे प्रशासन को धन्यवाद एवं मीडिया को धन्यवाद आमर कथा सुनले पुनराय ए कामटा रास्ता को आउ थे नुआ काढ़ी देकिना फिर नुआ तैयारी होउची। तो ये काम नहीं करे जो 55 बा 128 मालावरम ग्रामवासी कम्प्लेन देते जे से दिन किंतु कामटा ठीक हो पार नाला जे आज ग्रामवासी 3टा ग्रामवासी मिसिक जोड़ा काम देखुं 500 मीटर काम चलती पूरा सठिक भाव काम चलती आमे भी तदंत करुचु ये काम नहीं।